دلته تقریبا شات موبایلان شات او داسې مسکینان دي چې دغه دي چې وبه یې ګسستانه ته مله دا وایي چې دغه څونه خلک سمره وریا سو بوله چې وتله وبول سمره وریا دا دغه ټانکر برابر ټانکر خبره ده دا افریدي سرستاسي راتګ سر زمر د کمپ آبادي چې د 50000 ده 50 زمر ته چې کوم وبر اکلی هغه په د 15 کیلومتر د پښین بازار سره यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है 15 کیلومتر دور دی داغه سره اتلی او سر د یو پور چې د زمر کفایت نه کوي معنا زمر 50000 دي نو په کار دا د سر یو نورم غریبان دي 1750 د درونه دي यहाँ पे एक से 50,000 लोगों को कैसे पानी मिलेगा इस पे तो 2-3 करने पड़ेंगे अभी तो हमने एक ही प्रोजेक्ट किया था सर एक प्रोजेक्ट यहाँ पे हमने जितने सर्वे किया है ये है रेफ्यूजीज है ये जिस जगह पे है ये लोगों की आबादी जो जमीन है उसकी जगह है ठीक है उसने बहुत मुश्किल से मैंने उसका जो है ना वो लिया है अच्छा परमिशन लिया जगह नहीं देते ये लोग ये भी शुरू करवाया था मसला आ गया था फिर मसले क्यों आ रहे हैं आप मसले वो कर रहे हैं कि भाई हमारी जमीन है और ये लोग समझते हैं पता नहीं वो क्यों होता है तो अगर हम इनको पानी भी लगा के दे रहे हैं ये फिर पैसे भी मांग रहे हैं ये है थोड़े से इश्यूज हैं ये तो यहाँ की रिहायशी नहीं ले रहे हैं ये वो ले रहे हैं जो यहाँ जो ये जमीन दिया हुआ है रेफ्यूजीज को एक्चुअली जो ओनर है लैंडलॉर्ड जो है वो अलग है वो तो हमारे हाँ वो अलग है वो ये रेफ्यूजीज को ये भी شاید صاحب اوس دا د وبو د خود ترين دغه مسله د معنا هغه خو به موږ دغه کو د سنور معنا چې د مسکینان سر ولا سو 50 د سی کورونه دي چې هغه د خدای سما سو ګټه باجی ده ډیر مسکینان سمره یتیمان سمره باید 1750 د کورونه دي خاندان بخشي دي چې هغه د خدای سما سو د ماشان د ولاکه لري داسې کسانات بخشي بیا به بره خو د امین الله صاحب ستا مثلا بره به بیا ورسته چې د ایمان هغه کم یتیمان یا کونډیان موږ د ولي کو هغه ته بیا ورکو بیا به تاسو یو کار وکړئ تاسو پورا پارچه باندې چې سمره یتیمان خالصی کنه یو نامه ونی چې څه پاسه مشران نشته هغه پورا نامه فیملی شناختی کارتونه د مولا راکو د انیسته د غلان ان شاء الله دغه نه بعد تاسو د پاره د مشومان دا او د کومې چې کور کې خزي مشومان هغه د پاره مو هسپتال هم الله دې ولونه نو اب ارسی هسپتال به ارسی دې تاسو را د درې ورځې تیراوی او بیا به نه واپس ان شاء الله